Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to MotoGP 2021. I'm going to be your host for this evening, Max Palmer. We've got the entire MEM audience in for the first broadcasted race in Malaysia of the MotoGP 2021. And right now with me, I have a guaranteed, certified celebrity in the sim motorcycle racing world. Cikgu PJ, apa khabar? Hai, khabar baik Max. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua peminat-peminat jentera motor dua roda di Malaysia. Apa khabar semua? Jadi malam ni kita akan bersama dengan Adrenaline Impact bersama dengan MEM Esport Club Malaysia. Hari ni kita akan bawakan satu perlumbaan yang memang mantap lah sebenarnya, Max. Macam mana tu, Max? Ya, memang. So sekarang kita akan ada 6 race dekat 6 track berlainan dengan distance 25% full race distance. So dalam lebih kurang 5 ke 7 lap lah, tengok berapa panjang lap kan. So pada malam ni saya rasa memang race ni akan jadi apa yang diorang cakap tu dekat TikTok, rancak berdosa. Jadi kepada semua peminat-peminat e-sport ataupun maupun peminat-peminat MotoGP dekat luar sana pula, jangan lupa like and share. Stream kita malam ni dibawakan khas oleh Adrenaline Impact pada malam ini. Pastikan semua yang peminat-peminat yang lain yang anda tahu kat luar sana dapat tahu tentang event yang kita lakukan pada malam ni, MotoGP 21 Invitational, yang dibawakan khas oleh Adrenaline Impact dan MEM Esport Club, khas untuk peminat-peminat dan jentera dua roda di Malaysia. Ya, pada malam ni pun kita ada, boleh kirakan, beberapa rider yang bakat agak tinggi juga pada malam ni ya. Jadi antara nama-nama yang boleh kita beri perhatian lah sebenarnya, Max, kan. Kita boleh cakap dari segi locally kalau kita cakap dari segi tempatan yang dikenali, nama-nama yang sebelum ni kita tahu. Kita ada nama seperti Ajim nombor 4 ni dah 2 kali sebenarnya, Max, juara di season yang dianjurkan oleh pihak MEM. Tetapi itu sebenarnya nama kecil dalam event kita malam ni. Kita ada kita punya rider seorang yang dah pun melayakkan diri ke global qualifier untuk MotoGP Esport peringkat dunia sebenarnya. Dia dah layak ke peringkat Asia sebenarnya, Iki 13. Wow. Itu nama yang patut kita tengok sebenarnya, Max. So itu boleh dikirakan salah satu daripada favourite pada malam ni untuk mendapatkan kemenangan at least 2 or 3 race wins there. So kita ada Eki, kita ada Slow Hand Bill, Riyad, RY, Amtaha, Ajim, Mitrix, Wak Arif, Gigi, Meiji, Hazlera Flat. Harap-harap nanti saya tak tersilap dengan nama dia. Dan beberapa lagi. Kita pun ada juga wakil-wakil daripada dunia 4 roda yang masuk ke dalam race pada malam ni. Kita ada Eddie Adrian yang daripada dunia sim racing dan juga Slow Hand Bill macam biasa. Boleh dikirakan wakil daripada Speed Tavern yang datang pada malam ni. Jadi welcome. Jadi malam ni kita cakap semua dia orang ni idola-idola kelajuan lah sebenarnya, Max, kan. Idola-idola kelajuan yang hidup dia, boleh kata hidup mati dia orang dekat dalam track, tapi dalam dunia maya ni lah. Jadi kita nak tengok sebenarnya macam mana diorang akan beraksi sebentar lagi. Nama-nama besar ada dekat dalam ni, nama-nama yang belum kita discover pun ada nanti. Jadi kita nak tengok sebentar saja lagi kepada tuan-tuan dan puan yang mana sedang menonton. Teruskan bersama dengan kami di Adrenaline Impact dan juga MEM pada malam ini. Kita akan terus sebentar saja lagi untuk pergi ke atas track. Track yang pertama kita, kalau tak silap, kita akan berada di Litar Losail kalau kita tak silap. Ya, betul, di Doha. So Losail is going to run its first Formula 1 race this weekend, and everyone is going to be looking very, very interested in that race as well. So this will be the first time the cars have gone down to Losail circuit, but it is the first of the nighttime race events in the MotoGP calendar, a mainstay, 5.3 kilometers. Boleh dikirakan track yang, walaupun track yang boleh dikirakan baru, tapi tetap menjadi klasik dalam dunia MotoGP. Kalau satu season tu tak ada Losail tu macam tak lengkap. Betul, tak kena. Sebab kalau kita fikirkan ini adalah track yang memang ikonik dengan battle yang boleh kata last lap battle antara Dovizioso dengan Marc Marquez yang kita tahu beberapa season yang lepas. Jadi track ni yang selalunya, Max, orang macam pandang rendah pada track ni. Kenapa? Sebab dia satu track yang kita kata nampak macam easy, layout dia macam easy, just turn right, turn left, turn right, turn left, and then kita buka kita punya gas, itu saja. Tetapi sebenarnya track ini merupakan satu track yang bagi saya lah mencabar dari segi teknikal, kerana flow di atas track ini sangat-sangat penting, Max.
Ya, betul. Kalau kita silap sikit, dia punya racing line daripada selekor yang sebelum tu, selekor yang seterusnya, 2-3 selekor yang seterusnya pun mungkin ada masalah juga. So dia punya racing line dan dia punya entry, turn in, exit, semua kena perfect untuk dapatkan pit stop, track time yang laju ataupun lap time yang laju. Dan lagi satu tu pun yang straight, main straight tu pun boleh dikira agak bahaya juga. Memang boleh kirakan slipstream battle zone dekat situ. Ya, itu sudah pasti. Kita dah tahu dalam real life MotoGP pun berlaku. Jadi hari ini kita nak tengok adakah sempat untuk rider-rider kita nama-nama besar seperti Iki 13, kita ada nama seperti Ajim nampak 4, Wak Arif Gaming, kita ada Hezra Flat, kita ada nama-nama daripada Speed Tavern dan juga geng-geng 4 roda ni, Zino, kita ada Slow Hand Bill semua ni. Jadi kita nak tengok adakah battle itu akan berlaku ataupun tidak, dan juga adakah satu benda lagi Max yang kita cakap dekat track ini, pilihan tayar sebenarnya. Pilihan tayar di track ini juga, track ini suhu dia rendah sebenarnya, 26 darjah Celsius dekat atas permukaan track. Jadi kebanyakan rider akan memilih softer compound. Jadi adakah softer compound itu akan membawa mereka ke penghujung race ataupun mereka terpaksa menggunakan strategi yang lain. Tetapi buat masa sekarang ni, kita fokuskan dahulu untuk qualifying session Max. Ya, 3 minit dan 43 saat dia pun kesimpulan masa tu. So 3 minutes and 38 seconds left on the clock there, and all the riders are trying to get their bikes prepared. Just like Jacob PJ said, the tires are going to be super critical. You have to remember that it's 25%, even though it's 25% race distance, the tires are proportional. The tire wear is proportional, which means that the tire wear is going to be as it would be on a full length race. They are going to drop off at the end. So running the soft compound tire is going to give you lots of grip at the start. You can really attack at the start of the race, but you're going to have to slowly bring the pace back in order to save the tires. Although you could probably even go just 1 or 2 compounds higher and try and push the bike all the way from start to finish. In any case, it's going to be very, very interesting. Boleh dikirakan itulah yang balance yang dia kena fikir. Tetapi macam Cikgu BJ cakap, 26 darjah Celsius, inilah sebab dia race kat malam kan, dekat Brazil. For sure lah. Sebab kalau saya rasa kalau dia orang buat race pada waktu siang, Lausanne ni for sure tayar akan jadi macam chewing gum saya rasa kot bila menjelang ke pertengahan perlombaan. Tetapi kita di sinilah kita nak tengok strategi sebenarnya. Walaupun ini orang cakap ini adalah e-sport. E-sport ni dia orang cakap kalau mungkin orang lain cakap game, tetapi e-sport zaman sekarang ini bukan macam dahulu lagi tuan-tuan dan puan. Sebab kita tengok sekarang ni dia orang dah mula untuk terapkan fizik, real life fizik ke dalam game ini. Sebab itulah kalau kita tengok walaupun dia orang akan berlumba sebentar lagi dalam 25%, tetapi penggunaan tayar dan juga minyak juga nanti akan dikira dalam proportionate. Maksudnya dia mengikut kepada anggaran sebenar perlumbaan seperti Max cakap sebentar tadi lah. Jadi buat masa sekarang ni catatan masa terpantas dilakukan oleh Ajim Nababat 150.846, satu catatan masa yang cukup baik sebenarnya. Tetapi masih lagi kita tengok di sebelah kiri masih lagi mempunyai beberapa orang yang mampu untuk melakukan red sector. Yang di sebelah kiri kita tu masih kita dapat lihat beberapa orang dapat melakukan red sector. Jadi maksudnya mereka mempunyai masa yang terpantas di dalam sesi kali ini Max. Yeah, that's right. So as you can see, the Eki 13 in 13th place on the list there, but he's probably going to go up into the pole position standings right now. So unlike in F1, in MotoGP, red means they're the fastest sector overall of all the riders, and orange means it's personal best, and white means it's just a normal sector. Itu dia Eki 13 terus nampak dia menunjukkan belang dia dekat situ Max. 149.131, 1.6 second better daripada Broyi pencabar terdekat dia Max. Itu dia, 1.6 saat tu boleh dikira di dalam dunia MotoGP esports ni agak besar dia punya gap kan. Ya, memang kalau ikutkan ini sangat-sangat besar. Jadi yang mana nak tahu di manakah level untuk peringkat international sebenarnya. Inilah sebenarnya jangkaan masa sebenarnya anda boleh lihat. 149.131 ini satu masa yang boleh kata tak dapat dilakukan dalam MotoGP yang sebenar lah. Selalunya kalau kita tengok dalam MotoGP yang sebenar, catatan masa di track ini mungkin 1 minit 51 saat, 1 minute 51 or 1 minute 50. Tetapi Iki berjaya untuk mencatatkan 1 minit 49.1. Sikit lagi Max untuk mencecah 1 minit 48 saat Max.
Yeah, with 17 seconds left to go, it looks like Iki is going to get that pole position there. 149.1, like Chiku said, it is faster than what is theoretically possible out on track. But this is what we call in the sim racing world an alien move. For Iki sure. 13 is full on alien mode right now. He's not holding back. He's going to give all of you guys at home the best show he could possibly show off right now. And he's going to prove to the world why he deserves that spot in the Asian region finals. Ya, jadi itu antaralah nama yang kita dapat lihat. Tapi sekarang ni kita nampak juga sebenarnya ada nama-nama baru sebenarnya, Max juga yang belum lagi kita dapat lihat dari segi dia belum menyertai mana-mana event yang disertai, tetapi menunjukkan satu bakat yang amat promising dekat peringkat Malaysia ni. Nama seperti Broyi, nama-nama baru yang baru saja muncul buat masa sekarang ni berada 1.643 saat di belakang kelibat Iki 13. Ajim nampak empat ini juga mempunyai pace yang baik sebenarnya, tapi saya tak tahu ini adakah ini strategi ataupun mungkin dia downplay sikit, mungkin ingin memberikan sedikit hiburan kepada kita, tapi saya tak tahu. Tapi mengikut pendapat saya, dia mungkin mampu dapat buat lebih daripada itu, ataupun ini adalah kita cakap mungkin sedikit berkarat selepas ketiadaan event untuk seberapa lama sebenarnya, Max. Ya, itu pun boleh jadi possibility juga sebab di dalam dunia sim racing ni, kalau kita tak practice dan kita tak compete setiap minggu, benda tu sebenarnya senang nak dapat nak hilang feel. Dia kena ada 2-3 mungkin 20-30 lap sebelum dia dapatkan feeling balik. But on the other hand, ada kemungkinan besar juga yang dia saja nak menghiburkan kami. Pada malam ni kita boleh dikirakan tak adalah hadiah, tak adalah apa, kita nak enjoy the race. Enjoy the race. That is the key thing. Jadi sesi qualifying kita sudah pun tamat sebentar tadi dengan provisional pole berada di tangan Iki, tetapi kita tunggu daripada kita punya race director untuk mengesahkan keputusan buat masa sekarang ni. So Max, kita tunggu sekejap keputusan keluarkan. So apa yang kita dapat lihat sekarang ni, Iki 13 berada di pole position 1 minit 48.868. Nampaknya di akhir-akhir sesi Iki berjaya untuk mencatatkan 1 minit 48 saat 1 minit 48.8 di P2 adalah Broyi, di P3 pelengkap row yang pertama adalah Ajim 644, Arwai di row yang kedua ditemani Hazra Flat di tempat yang kelima, Josbun di tempat ke-6, Armitrix di tempat yang ke-7, Riyad di tempat yang ke-8 dan Amin Syami berada di kedudukan yang ke-9 pelengkap row yang ke-3. Dan seterusnya kita tengok di tempat yang ke-10 Gigi, Mark Jimmy dan Amtaha pelengkap row yang ke-4, dan Zino Jai X Padu slow hand bill di row yang seterusnya, dan di row yang terakhir kalau tak silap Lexia, Wa Arif dan juga Magikun pelengkap untuk perlumbaan kita pada malam ini, Max. Yeah, apa yang memang interesting, one interesting thing is you see Eki, he's had a massive epic lap time, 148.8, but a lot of the riders, especially in the first two rows of the grid, fairly close together, but the next couple of rows on the grid really close together. So I think we're going to see a lot of pack racing right now. Dia orang agak dekat juga, especially dekat mid pack tu, ada juga kita akan nampak banyak battle saya rasa dalam track Losail pada malam ni. Tetapi apa yang selalu kita katakan, adakah Iki ni kita punya Saturday boy? So kita tak tahu sebenarnya, sebab ini adalah perlumbaan sebenarnya, Max, kan? Kita tahu apa-apa pun boleh berlaku. Iki mungkin boleh tersilap langkah ataupun tersilap strategi ataupun tersilap percaturan, kerana dalam sepanjang season kami di MEM, beberapa kali nama-nama yang besar yang kita harapkan kemenangan daripada mereka melakukan kesilapan-kesilapan kecil yang mengakibatkan mereka tertewas. Contohnya ada pernah rider kami habis minyak sebelum race tamat sebenarnya, yang dia meninggalkan rider sehingga hampir 5 saat di hadapan, tetapi terpaksa melepaskan kejuaraan pada hari itu kerana kehabisan minyak. Jadi kita tak tahu, ini adalah racing, ini adalah dunia perlumbaan walaupun e-sport. Kita akan saksikan sebentar lagi perlumbaan antara mereka. Kita akan berlumba sebentar saja lagi, Max. Yes, with 2 seconds left on the timeout clock before we get onto the grid. Ladies and gentlemen, let's get ready for the race. We see the BMW M8 pace car about to pull away, and we've got the riders out there on the track. The beautiful Petronas SRT bike there in pole position. The Monster Energy Yamaha right next to it. This is going to be an epic start. Jom kita saksikan.
Lampu merah akan dipadamkan. Kita dapat lihat nampaknya ada berlaku sesuatu sebentar tadi. Ada beberapa ada seorang rider yang saya rasa tidak berjaya untuk memulakan perlumbaan dengan baik. Sebentar tadi Iki sebenarnya yang tidak berjaya untuk memulakan perlumbaan dengan baik dan terus di red flag oleh kita punya race director sebentar tadi, Max. Ya, agak dramatis juga tu. Nampaknya macam race director has left the match. Kita ada mungkin sedikit masalah technical, but yeah, it looks very dramatic that Eki was stuck on the front row of the grid there, was not able to get moving. I'm not too sure if he was stuck due to a electronic issue or something on the bike or something with its controls, but we're going to try and restart the race very, very shortly. So do stay tuned and stick around. Sekejap lagi kita akan membawakan Bali kepada Losail, tapi buat sementara waktu nanti kita nak reset grid dan reset bike balik untuk restart race. Ya, jadi saya rasa mungkin sebentar tadi saya juga mempunyai gangguan yang sama sebenarnya, di mana ada gangguan dari segi yang selalu kita cakap FPS drop lah dalam MotoGP ni selalu berlaku. Jadi sering berlaku lah, nak kata selalu sangat tu tak juga, tapi selalunya dia jadi macam ni lah. Dia jadi waktu-waktu kita perlukan ni sebenarnya, Max. Macam tu sebenarnya. Itulah dunia komputer. Kadang-kadang bila kita nak betul-betul percayakan benda tu, itulah dia rosak. Tetapi tak apa, ini pun boleh dikirakan relatively new title. So it will probably be patched out. Kita harapkan nanti, tetapi buat sementara waktu kita hanya boleh buat apa yang kita boleh buat. Kita akan reset balik dan kita akan cuba lagi. Masalah dia rupanya mungkin daripada sebelah server side. Kalau ya, memang sebenarnya masalah server side ini memang kita harapkan, kita dah beberapa kali email kepada pihak developer lah sebenarnya kerana masalah ini. Jadi masih lagi mungkin ada sedikit-sedikit masalah yang tak dapat kita elakkan, tetapi tak apa. The race will go on. Selepas ini kita akan aturkan semula perlumbaan ini. Kita akan ada Adri, kita akan cuba mengaturkan semula. Mungkin dia akan skip qualifying session. Dia akan aturkan mengikut grid line up yang telah pun yang kita dapat keputusan sebentar tadi. Tapi apa-apa pun kita menunggu kepada anda semua, peminat-peminat jentera dua roda di Malaysia, teruskan bersama dengan kami pada malam ni. Kita ada MotoGP 21 Invitational bersama-sama dengan Adrenaline Impact dengan Kelab Permotoran Esport Malaysia MAM yang akan membawakan aksi-aksi esport perlumbaan dua roda terbaik untuk anda. Yeah, tapi in the meantime, we're gonna have a quick Q&A session mengenali game MotoGP 2021 ni. Pada Cikgu PJ, boleh tak cerita sikit pasal apa yang baru dalam game MotoGP 2021 ni? Sebab kalau tak silap saya, yang previous title yang game tahun lepas, sebab dia ni setiap tahun keluar. So kan tahun lepas dia ada hanya 12 slot dekat grid dan dia ada kekurangan sikit kalau bandingkan dengan game baru ni. Apa beza dia? Okey, kalau kita cakap, selalu orang tanya saya macam tu sebenarnya, cikgu, apa benda yang beza dia antara MotoGP 20 dengan MotoGP 21 ataupun MotoGP 19 dan lain-lain kan. Jadi first of all, kami sebagai pencinta title ini, selalunya akan berbeza dari segi fizik. Itu nombor satu lah yang akan terasa perubahannya daripada satu version ke satu version. Fizik nombor satu. Tetapi kalau kita asingkan fizik itu, dari segi game engine mungkin tidak berapa banyak beza, tetapi dari segi structural, dari segi online matchup, kita first time tahun ini. Sebelum ni kita hanya dapat 12 rider berada di atas grid. Kemudian kita baru ada boleh memuatkan sehingga 24 orang rider berada di atas track. Itu jika tiada TV director, jika tidak ada race director dan so on lah. Tapi dia boleh memuatkan sehingga 24 orang rider, dan kita first time dalam dunia MotoGP Esport Racing ini diperkenalkan dengan long lap penalty, Max. Itu yang mungkin konsep yang kepada kawan-kawan kami daripada dunia four wheel, for a lot of you guys who are new to motorcycle racing, there is a penalty known as the long lap penalty. And for those of you who are into iRacing or any of the other four-wheel racing, that's the little slip road that you always miss your braking zone in at Phillip Island in Australia. Tetapi itu boleh dikirakan something yang agak unik yang dibawa daripada dunia MotoGP, dan kita akan nampak dekat dalam series-series lain juga. Yang basically dia akan ambil jalan yang panjang untuk overshoot, untuk dapatkan time penalty yang on track dan instant.
Ya, jadi untuk MotoGP 21 ini aturan ni mudah je. Seorang rider diberikan peluang untuk keluar kalau kita gunakan penalty yang strict lah. Jadi untuk hari ini kita gunakan konsep yang berlainan, tapi tak apa, tapi kita ceritakan kalau peringkat profesional ataupun kita cakap profesional MotoGP e-sport punya level, mereka akan menggunakan penalty jenis strict. Maksudnya walaupun sedikit kita sentuh bahagian luar track, jadi kedua-dua tayar mencecah ke luar track, kita akan dikenakan dengan satu warning. Jadi satu warning ini boleh dikeluarkan oleh RD ataupun dia secara automatik daripada kita punya sistem daripada game inilah, daripada platform ini. Kemudian seorang rider hanya boleh membuat kesilapan tersebut 5 kali, dan selepas 5 kali perkara tersebut dilakukan dalam satu perlombaan, akan terus dikenakan secara automatik satu long lap penalty yang sudah pasti akan menghilangkan 3 hingga 5 saat timing mengikut kecekapan rider melalui kawasan tersebut, Max. Ya, dan itu boleh dikirakan benda yang kita tak boleh practice sebenarnya. Not very well. We can't really practice long lap penalty lines or trying to get the best out of it, because it's somewhere you really don't want to be. There's not a lot of grip on the tarmac there. It's not rubbered in like the racetrack. And we've actually seen in real life MotoGP events some really rather spectacular rides with the long lap penalty involved, and riders trying to struggle to get the bike on into and out of the penalty lane, and it can bring a real different aspect to racing. Boleh dikirakan benda yang kita tak boleh tengok dekat tempat lain. Kita tak boleh tengok dalam dunia kereta ataupun dekat even series lain-lain pun baru lagi nak start masukkan benda ni. So boleh dikirakan something yang very MotoGP. Betul lah, betul. Itu memang benda yang buat masa sekarang ni lah diterapkan oleh e-sport MotoGP saja buat masa sekarang ini. Jadi kita boleh tengok sebenarnya nanti bagaimana, kalau ada, saya rasa mungkin akan ataupun mungkin tak ada, nanti kita akan tengok macam mana mereka handle, dan strategi sebenarnya, Max, ketika untuk melalui long lap penalty itu pun penting, kerana apabila long lap penalty itu dikeluarkan, pelumba hanya mempunyai 5 lap. Dalam masa 5 lap mereka perlu lakukan, jika tidak akan dikenakan time penalty secara automatik. Jadi kita tak tahu, rider ni perlu tahu bila masa yang paling optimum untuk mereka masuk. Adakah mereka akan masuk serta-merta selepas dikeluarkan tindakan tersebut, ataupun mereka perlu timing sebenarnya, ataupun perlu jarakkan diri daripada orang yang belakang, ataupun mengagak bagaimana untuk mereka masuk, dan so on. Jadi ini adalah strategi yang mungkin perlu difikirkan daripada pelumba-pelumba kita jika mereka dikenakan tindakan tersebut. Saya menarik sebenarnya Max cakap tadi tentang loss of grip bila keluar daripada tarmac di atas track. Ramai yang tak tahu sebenarnya, walaupun peminat-peminat e-sport racing ni sendiri tak tahu sebenarnya, dalam e-sport racing zaman sekarang ini, tahun 2021 ini, walaupun selebar-lebar track itu, grip tidak sama di setiap permukaan track. Jadi itulah, kalau kita tengok, mereka akan menggunakan optimum racing line untuk mendapatkan maximum grip, kerana di situlah getah-getah tayar yang sebelum ni dah lalu dekat situ akan melekat, dan di situ akan memberikan maximum grip. Dia simulate apa yang ada di dalam real life racing sebenarnya, Max. Yeah, dan apa yang agak interesting, the interesting thing about that as well is that you can actually see the racing line, especially with MotoGP 2021. You can actually see the racing line, and you can actually see it develop over time. So this is something that the Formula 1 games have had for a while, but it's nice to see the bike guys getting that, because you can actually visually notice where the grip levels on the track and how it changes and how it feels. Is also very, very important indeed. But now we're going to go on to the race there. Saya akan bagi mic balik ke Cikgu PJ. Lampu merah sudah pun dipadamkan sekarang ini. Satu permulaan yang agak baik daripada Broyi sebentar tadi. Oh, ada beberapa orang bermasalah di bahagian belakang. Motor sudah pun terbang, Max. Motor sudah pun terbang di bahagian belakang. Tetapi sekarang ni cubaan itu the first start. Aji pencubaan masuk. Ada sedikit lagi masalah nampaknya di situ. Terbalik kuang masalah sekarang ni. Apa yang sudah berlaku dengan permulaan di Litar Losail ini? Satu tragedi sudah pun berlaku. Mungkin ada masalah dari segi connection dari satu dua rider yang melakukan, yang menjadikan situasi seperti itu berlaku, dan red flag telah pun dikibarkan oleh race director, Max. Wow, that was some unbelievable start to the race there. As you can see, there was so many bikes that went down there. We had an accident near the start-finish straight. We had an accident in the entry to turn 1 and on
between turn 1 and turn 2 as well. 3 separate accidents that wiped out nearly half the field. They had to red flag it. We're going to try and go once more. Ya, lampu merah akan dipadamkan pada bila-bila masa permulaan yang baik sekarang ni. What a bad start daripada kelibat Abroyi. Nampaknya sekarang ni Iki terus meluru laju daripada pole position. Sekali lagi ada sentuhan daripada bahagian belakang. Nampaknya menyebabkan beberapa orang melayang. Sekarang ni kita cuba tengok into the first turn. Cantik, masih lagi Iki berada di kedudukan yang pertama. Ajib nampak berada di tempat yang kedua. Mungkin ada berlaku masalah teknikal sekarang ini. Kita dapat lihat kita punya broadcaster sudah pun terkeluar daripada room ini, jadi kita mungkin dapat panggil beliau semula masuk ke dalam, cuba untuk invite semula. Dia ada hujan kat sebelah Malaysia ni, itu yang signal loss. Mungkin so we do apologize for all of you guys watching. We will try and get back to you as soon as possible with the rest of the race. Unfortunately, there was a little bit of a connection issue. We are a little bit, unfortunately, powerless to do anything about it from our end. We're just going to try and reconnect and give you the rest of this fantastic racing that's happening out there on track. Cikgu BJ masih ada dekat track tu, boleh kita bagi radio review sikit? Jadi buat masa sekarang ni saya masih lagi dapat melihat sebenarnya, walaupun perlombaan sudah pun dimulakan semula. Saya nampak buat masa sekarang ini beberapa pelumba mempunyai masalah. Saya rasa mungkin malam ini keadaan server dari segi yang disediakan oleh pihak Milestone mungkin membawakan sedikit masalah kepada kita pada malam ini. Saya dapat lihat sekarang ni ada berlaku aksi-aksi yang mungkin di luar jangkaan, tetapi untuk semua peminat-peminat, kita akan tunggu sebentar saja lagi untuk pihak Adrenaline Impact untuk connect semula. Buat masa sekarang ini berada di hadapan adalah kelibat Iki 13 berada di tempat yang pertama, Ajim di tempat yang kedua, Arwai berada di tempat yang ketiga, Jos pun kedudukan yang keempat sekarang ni dengan 2 kali long lap penalty dikenakan, kemungkinan jump start pada mulaan sebentar tadi. Tetapi sekarang ni kita dapat lihat sekali lagi masih lagi mungkin ada beberapa pelumba yang mempunyai masalah connection sebenarnya, Max. Tapi kita tahu benda ni berada di luar kawalan kita sebenarnya, kerana server yang digunakan ini bukanlah seperti yang kita tahu seperti Assetto Corsa ataupun mana-mana server yang kita boleh gunakan server asing. Ini adalah server yang digunakan di atas server yang disediakan oleh pihak Milestone ataupun game developer itu sendiri. Jadi buat kita tunggu sekejap sekarang ni, mungkin kita akan dapat signal semula ataupun kita akan memulutkan semula perlombaan ini. Kita tunggu saja sebenarnya. Alang, suruh cikgu buka live dekat Discord, lepas tu capture Discord boleh? boleh rejoin tu kalau dapat. Aku kena minta cikgu tu lah. Sekejap mana dia mouse hilang. Boleh nampak Macam biasalah, apabila kita perlukan. Betul lah, dia selalu jadi perangai macam ni. Nak curi stream Discord ke? Terpaksa lah, resolution rendah sikit lah kan. Nampak connection server pun. Ini apa? Jumaat Apa semua orang buat malam Jumaat ni? Selalunya kadang-kadang ketrik dia ada sakit Jumaat malam sebelum Milestone. Kita selalu juga sebenarnya hari Jumaat malam akan problem, tapi tak tahulah. Nampak kau? Oh my god. Ini tak tahu ni malam ni jadi malam meme race lah.
Boleh right click join balik tak? Ni dalam. Oh, I see. Oh. Dia kena belanja milestone yang internet connection time tu. Itu pun dah seorang rider hilang. Aduh. Ataupun saya tak syok juga jadi macam ni kan. Orang tengah tunggu tengok apa semua kan. Kalau jadi isu macam ni. Okay. And we're back. Good evening, ladies and gentlemen. We do apologize for slight technical delay, but we are now 3 laps into this 6-lap race, and Iki is still in first place with GG in second, and boy, actually they're fighting for position, it looked like. Oh no, they weren't. It was just a slight glitch there. We're having a little bit of the Friday night blues there at Milestone Service, so we do apologize, but for now we'll still try our level best to keep the racing action happening right now. Let's have a look at Ajim trying to catch down Riyadh. Okey, sekarang ni kita dapat lihat sekarang sebentar tadi Ajim bermula dengan baik sebenarnya, berada di kedudukan yang kedua, tetapi malang tak berbau sebentar tadi, terjatuh di final sector di lap yang kedua sebentar tadi, menyebabkan dia berada di kedudukan yang keenam. Sekarang ni cuba mendapatkan slipstream daripada kelibat Riyadh untuk masuk di first turn. Kita tengok di sini siapakah akan cuba untuk lap break. Sikit sentuhan daripada kelibat Ajim, sedikit gangguan mungkin daripada line yang dipilih oleh Riyadh sebentar tadi, tetapi kita perlu lihat sekarang ini apakah yang patut dilakukan oleh kelibat Ajim untuk masuk ke turn yang kedua dan terus di turn yang ketiga. Masih lagi Riyadh berjaya untuk defend di turn yang seterusnya, Max. Yeah, as you can see there, Ajim getting very close, in fact touching the rear of Riyadh's bike. It's amazing that they haven't gone down. Oh, it looks like Riyadh had to stand the bike up to stop it from high siding, but Ajim managing to sneak down underneath Riyadh in his fellow Ducati rider there, and he's managed to get himself up into 5th place. Just like Jago PJ said earlier on, Ajim had a fantastic lap time in qualifying, but because he fell off the bike, he actually dropped the bike there, he was forced to fight his way from the back of the field there. But that just goes to show, in MotoGP, in MotoGP esports, it's very difficult to ride these bikes. This is not a arcadey sort of feeling race. This is as close as you can get to having a bike sim, in fact. So all this physics are real, and yes, the danger of actually high siding or low siding the bike is ever present. Right now we've got a battle between Hazlera Flet and Slow Hand Bill. Slow Hand Bill there from the 4-wheel brigade, definitely taking like a duck to water to the 2-wheel riders right now. Hard over, we can see there they're leading those bikes as hard down as they can go. Slow Hand Bill there, he's trying his hardest to try and pull away from Hazlera, but Hazlera has the experience, he has the ability, and he has the knowledge to try and get past there again. It's a little bit tricky through this sector, it's very technical, and it's really a one-line racetrack through here, but well, this is MotoGP, ladies and gentlemen. It looks like Hazlera Fleet almost managing to get alongside Slow Hand Bill there, very hard on the throttle right now, and it's going to be a case of who can actually try and keep hold of each other's slipstream right now. Slow Hand Bill going from the left to the right hand side and back to the left of the track right now, coming into the braking zone there, and looks like Hazlera Fleet has got one more lap to try and catch him, and he goes very wide there under braking. Ya, satu cubaan daripada Ezra Flex sebentar tadi, cuba untuk mencari ruang dan peluang di belakang Slow Hand Bill sebentar tadi, tetapi masih lagi Slow Hand Bill, apa yang saya dapat perhatikan, menutup dengan baik, menutup dengan kemas segala ruang dan peluang untuk kelibat Ezra Flex untuk memotong daripada mana-mana bahagian sebenarnya. Tetapi kita tahu ini adalah perlumbaan sebenarnya. Oh, sedikit wide cubaan daripada bahagian luar, cubaan yang sangat berani daripada Ezra Flex sekarang ni, cuba untuk masuk semula, tetapi Slow Hand Bill berjaya untuk menutup rapat sekali lagi, menutup rapat semua peluang untuk Ezra Flex.
Di sini satu hairpin yang sangat-sangat tajam, memerlukan satu exit speed yang baik di sini. Adakah mampu Ezra Flat untuk memotong di turn yang seterusnya? Masih lagi rapat, cuba untuk mencegah di bahagian dalam. Slow handbill sekali lagi, berjaya untuk menutup segala ruang. Walaupun kita dapat lihat satu tekanan yang sangat hebat daripada Ezra Flat, slow handbill masih lagi cool dan juga compose berada di tempat yang ke-8, Max. Yeah, it's unbelievable stuff there from Slow Handbill. Oh no, he's dropped the bike. Unbelievable. We're just saying how good he was around this track, but unfortunately he's dropped the bike. That he's dropped a load of places there. He's now behind Antaha in 12th position there. Mark Jimmy is going to put himself under a lot of pressure there. That is unbelievable stuff indeed. Race direction has just said Hezra Flat has been given a warning for unsafe riding practices there, but right now we're going to see if Army Tricks can try and catch up to Hazlera Flat. But the key thing here right now to remember is that Hazlera Flat no longer has to try and battle with Slow Hand Bill. And of course, when you're battling, you're always slowing down a little bit in terms of race pace. Now we're going into the final lap there, and it looks like this is going to be an absolutely epic battle. Ladies and gentlemen, the adrenaline impact midfield battle even works in motorcycle racing. Ya, ini yang kita dapat lihat seperti tadi. Hezra Flat tadi mempunyai satu battle dengan Slow Hand Bill, dan sekarang ini menyebabkan Amitrix berjaya untuk catch up dan juga berada hampir dengan kedudukan Hezra Flat. Tetapi kita cuba tengok pendahulu kita di bahagian hadapan, Iki begitu selesa, ibarat melakukan time trial sekarang ni, berada di final lap of the race. Dia menunjukkan dominasi beliau berada di dalam perlumbaan e-sport MotoGP ini. Dan kalau Max nak tahu, sebenarnya Iki adalah seorang pelumba yang berumur 17 tahun ini. Sebenarnya Max, ya, boleh dikirakan bakat yang agak cerah untuk masa hadapan dia. Boleh masuk ke dalam peringkat ASEAN dalam umur 17 tahun. Mungkin ada kerjaya yang agak panjang di hadapan untuk Iki. Dan untuk siapa-siapa yang di rumah, for those of you at home, like Cikgu PJ said, Iki there, he is at 17 years old in the Asian region finals there. So he's got a long future ahead of him in MotoGP esports there. As you can see there, Iki's going to come across the line. Nice, beautiful wheelie, and he takes the first race of this evening. Boleh dikirakan agak istimewa juga. Tetapi yang interesting juga, ya, kepada semua penonton di rumah, sebenarnya benda ni dah boleh jadi career untuk sebuah rider. Betul lah sebenarnya, Max. Kita dapat tahu sebenarnya sekarang ni pun Iki, walaupun keadaan off season sekarang ni, dia masih lagi bertanding di peringkat U Pro. Maksudnya bertanding dengan mereka antara yang terpantas, terhebat yang berada di dalam sirkuit MotoGP eSport ini, di peringkat European League sebenarnya sekarang ni. Jadi dia masih lagi berjaya untuk menunjukkan, dan tak silap saya dia berada di kedudukan yang kedua di dalam tangga EU Sport MotoGP eSport League sekarang ini. Jadi itu adalah bakat baru, bakat yang kita kata upcoming daripada Malaysia ke dunia e-sport. Tetapi sekarang ni kita menunggu race director untuk mengesahkan keputusan perlumbaan di tempat yang pertama. Sudah pasti dengan best lap 149.975 adalah Iki. Itu adalah race pace, Mac. Race pace beliau, dia boleh maintain di bawah 1 minit 50 saat. Manakala di tempat kedua Broyi, RY di tempat ketiga, Riyad di tempat yang keempat, GG di tempat kelima, Warif di tempat yang keenam, di tempat yang ketujuh Hezra Flat, Armitrix di tempat ke-8, di tempat ke-9 Jim nampak 4, Zino berada di tempat yang ke-10, 11 Amtaha, 12 Sohenbil, Mak Jimmy, Amin Syahmi, Zai X Padu, Josbun, Lexia, Magikun berada di tempat yang ke-18. Kami memohon maaf sebenarnya kepada semua penonton-penonton yang berada di dalam live stream kami sekarang ini, kerana tidak dapat menunjukkan kualiti sebenar perlumbaan pada malam ini. Nampaknya sedikit sumpahan dikenakan ke atas kita malam ni, Max. Ya, kalau macam ni nanti kita kena berhubung dengan bomoh ke apa untuk cuba keluarkan. Kena baca-baca sikit ke apa-apa kan. Jadi apa-apa pun kita akan cuba sekarang ni. Jadi untuk mengelakkan tragedi yang berlaku selepas ini, kita tahu malam ni server, dari segi server side kurang sihat sebenarnya, Max. Pihak Race Direction mengambil
keputusan yang mungkin agak kurang biasa dilakukan, tetapi kita rasa perlu untuk menjaga keharmonian berada di atas track ini kerana masing-masing akan mengalami masalah connection. Seperti yang kita dapat lihat sekarang ni, di sebelah kanan kita connection bar yang ditunjukkan adalah berada di the lowest bar sebenarnya dalam kita punya screen sekarang ni, walaupun kita semua berada di Malaysia sekarang ni dan menggunakan semua berada dalam kita kata berada berdekatan lah sebenarnya. Jadi oleh kerana itu, race director baru saja bagi tahu saya tadi kita akan menggunakan satu mode race collision off buat masa sekarang ini. Yeah, it is unfortunate that we have to turn race collisions off, but unfortunately, in order to improve the experience and due to server issues, we're going to have to turn that off. But trust you me, it's still going to be some pretty exciting racing out there. So it's unfortunate that we had to do that, but do stand by. We are going to go to the next track in a few moments' time. We saw some really interesting battles. We saw some guys who were quite quick. And we even saw guys like Slowhand Bill, who had the pace, but unfortunately finished way down in the order there. So I think we're going to see a bit of a redemption arc from a couple of riders coming up to the next track. By the way, Cikgu BJ, apakah track yang selepas ni? Buat masa sekarang ni saya pun sudah lost track sebenarnya. Tapi kita tunggu je selepas ini. Macam Max cakap tadi, mungkin lepas ini kita nak tengok redemption ke apa-apa yang mungkin akan berlaku. Kita nampak nanti. Sebab tu kita kata benda ni adalah perlumbaan sebenarnya. Walaupun kita tahu ada pressure daripada beberapa pelumba tadi, sebagai contoh kita ambil battle di antara Ezra Flat dan juga Slow Hand Bill sebenarnya. Walaupun ini adalah perlumbaan e-sport sebenarnya, tetapi pressure tu boleh menyebabkan kita di-effect secara mentally sebenarnya, mentally affected sebenarnya. Nah, jadi Slow Hand Bill tadi kita dapat nampak dia membuat kesilapan dari segi mungkin braking dia sedikit terlalu kuat menjelang ke corner tersebut, menyebabkan dia low side sementara tadi, Max. Ya, dan itu dia boleh dikirakan ada setengah benda yang memang kita berhak boleh cakap yang benda ni tak realistik, tetapi the pressure is real, the battles are real, and the competition is real as well. And even down to the stewarding and everything else, when it comes to the rules and regulations and to the racecraft, the most important thing, the racecraft, this is as real as it gets. We may not be on bikes riding around Sepang, but the pressure is real and the competition is definitely real. Jadi kita nak tengok sebentar lagi adakah akan berlaku lagi battle yang kita tunggukan sebenarnya selepas ini. Kita tak tahu, tetapi buat masa sekarang ini minta maaf kepada semua sekali lagi, kami terpaksa menjalankan race selepas ini dengan mode collision off. Jadi jangan terkejut jika anda ternampak pelumba-pelumba kita sebentar lagi menggunakan kuasa daripada alam gaib sebenarnya untuk overpass ataupun untuk memotong sebenarnya pelumba-pelumba. Jadi kita harapkan racecraft itu masih lagi wujud selepas ini untuk perlumbaan yang seterusnya. Kita masih lagi sebenarnya dalam teka-teki berada di track mana selepas ini. Ya, betul juga, dan tapi apa yang kita boleh cakap itu boleh dikirakan tema hari ni kan. Hari ni saya rasa mungkin lah sebenarnya, Max, kita ada bawa saka sebenarnya. Kita nampak motor terbang, kita dapat nampak tadi ada rider kepala berseret dari atas track. Jadi kita tak tahu apa benda yang diorang pakai sebenarnya menjelang kepada perlumbaan ini. But joking aside sebenarnya, pressure, bila kita cakap tentang pressure, Max, saya dulu pernah bertanding tau dalam perlumbaan e-sport MotoGP ni. Sebelum saya menjadi seorang shortcaster, sebelum menjadi komentator, saya sendiri bertanding bersama dengan mereka ni. Jadi apabila ada shortcaster yang bercakap dengan hype-nya, dengan dekat sebelah telinga kita ni, tangan yang menggenggam controller itu akan bergetar sebenarnya, Max. Yeah. Kita akan tambah-tambah pula bila nama kita disebut, Max. Ya, betul. Tangan kita automatik basah, Max, sebenarnya. Ya. Yeah. Macam daripada segi saya pun, saya selalu compete dekat event-event four wheel ataupun beroda 4. Pressure tu sebenarnya dia lain macam, sebab kalau kita dalam kereta real life, kita boleh fokus, kita boleh hilangkan apa-apa distraction, kita boleh off lap timer, kita boleh just tengok dekat track sahaja. Tetapi dekat dalam dunia ni memang tak boleh, sebab kita boleh dengar caster, kita boleh dengar rider-rider lain, kita boleh dengar apa yang dicakap, apa dia punya discussion, perbincangan. So benda ni sebenarnya lagi susah nak kawal, boleh kirakan kawalan emosi lagi susah sebenarnya. Betul, itu memang betul lagi. Jadi kita
Okey, kita akan cut short untuk 3 race untuk malam ni. Jadi terima kasih kepada kita punya technical side kita yang bersuara sebentar tadi bukanlah suara daripada mana-mana, itu adalah rakan kami yang bertugas juga sebenarnya. Jadi jangan terkejut kalau terdengar suara yang lain berada di belakang tabir, itu adalah kami punya producer lah. Senang cakap, producer kami bertugas pada malam ni. Jadi Max, kita akan terbang di Grand Premio do Algarve di Litar Portimao sebentar saja lagi sebenarnya. Jadi satu track yang kita katakan roller coaster sebenarnya. Yang mana tahu ada follow MotoGP baru-baru ini 2 minggu yang lepas kita berada di Litar Portimao. Kita dapat tengok battle yang dahsyat dekat sana. Bagaimana sang Jack Miller boleh meloncat buat bunny hop dengan jentera Ducati dia menjelang di turn 6 sebenarnya. Jadi kita akan tengok adakah benda tu akan berlaku pada malam ini di sebuah litar yang memang sangat-sangat mencabar ini. Dan kalau tak silap saya dalam car racing, dalam perlumbaan jentera 4 roda juga sebenarnya ada berlumba di Litar Portimao ni, betul Max? Ya, betul juga. Dan di dalam dunia 4 roda, especially di dalam kategori GT racing yang ada Porsche, Ferrari apa semua tu, Litar Portimao ni boleh dikirakan daripada salah satu litar yang paling susah di dalam dunia kereta untuk dapatkan flow dia, untuk dapatkan dia punya pace dan untuk jaga tayar. Betul. So track ni saya rasa sebab dia punya flow dengan dia punya high speed corner tu, saya rasa strategi mungkin akan ambil peranan yang penting walaupun dua roda ataupun 4 roda juga. Betul, tambahan pula dengan jentera 4 roda ini, kesilapan dari segi braking kita tahu into turn 1 dan masuk di turn 6 di beberapa tempat di track ini, satu downhill turn yang mungkin boleh menyebabkan kalau dalam bahasa jalanan ni wekang lah sebenarnya kan. Mungkin kita akan dapat lihat back wheels up in the air. Jadi kita tak tahu apa yang akan berlaku sebentar saja lagi di Litar Portimao ini, litar yang dikatakan satu litar roller coaster sebenarnya. Jadi pemilihan tayar, saya betul-betul tertarik dengan Max cakap tadi pilihan tayar. Di track ini kita tahu track ini suhu dia tak berapa tinggi tau. Jadi dia akan mencadangkan kita menggunakan tayar medium, tetapi sering kali tayar medium ini akan menjadikan tayar itu jadi terlalu panas bila menjelang ke suku terakhir perlumbaan. Tambah lagi kepada pelumba yang menggunakan sistem TCS yang rendah, Max. So itu mungkin salah satu yang kita boleh bincang lagi sebenarnya, sebab for those of you who don't know, these MotoGP bikes, they have anti-wheelie and traction control systems. They don't have ABS, so you do have to use all of your skills to slow the bike down. Most modern road sports bikes have ABS installed as standard, but this is the interesting thing about MotoGP bikes, is that the level of TC really depends on how well you can actually exit the corner. If your bike has a lot of grip, you can actually use less TC and have more power of the engine coming towards the tire. Whereas if you don't have the grip, especially towards the end of the race on medium tires, just like Chiku has mentioned there, you might have to bump that TC level up 1 or 2 levels, and that's going to cut the power. So you might have the grip coming out of the corner, but you won't have the acceleration coming towards the straight, especially on this beautiful, legendary last corner. So itu boleh dikirakan sebenarnya TC dan mode TC dan mode engine ni pun boleh dikirakan mengambil peranan yang agak penting juga dalam MotoGP. Ya, sangat-sangat penting sebenarnya. Seperti kita dapat lihat sebentar di Gigi baru sahaja mengangkat sedikit tayar belakang dia sebentar tadi into the first turn. Jadi ini yang perlu dirisaukan. Tambahan pula apabila pelumba-pelumba kita berada side by side. Walaupun mungkin kita akan berlumba dalam keadaan collision off selepas ini, tetapi kita dapat, macam kalau kita dalam keadaan perlumbaan, Max, ada motor yang di sebelah kita dengan tayar belakangnya yang terangkat, sudah pasti kita sebagai pelumba yang berada di sebelah dia akan terkejut, Max. Jadi itu boleh mengganggu juga sebenarnya fokus bagi pelumba kita. Kita tahu litar ini masih baru. Litar Portimao ini baru saja di launch pada tahun 2008 kalau tak silap saya. Di mana perlumbaan pertama yang berlangsung di sini adalah kejohanan WSBK pada tahun 2008 di litar ini. Jadi litar ini boleh kata litar yang masih lagi baru, masih lagi banyak lagi pelumba-pelumba yang berkelas dunia pun belum lagi cukup mahir berada di litar ini. Fun fact sebenarnya, Max, saya pernah berbual dengan Hafiz Syarin. Dia kata litar ini, kita orang tanya dia tau, macam tak takut ke berlumba di atas litar ni, tanya Hafiz Syarin sendiri. Dia kata
memang menakutkan, sangat-sangat menakutkan berada di litar ini. Tambah pula dengan blind corners yang uphill, downhill corner yang kita tak nampak apa yang akan berlaku di hadapan sebenarnya, Max. Ya, itu boleh dikirakan salah satu daripada ketakutan ataupun the biggest fear for all of the races is actually the blind corners and the crests. Whether you're on 2 wheels or 4 wheels or even on a bicycle, going around a blind corner really does take a leap of faith because you don't know what's happening on the other side. If you're chasing a rival going through the corner and you lose sight of him briefly, you don't know if he's fallen off the bike or what has happened. And also trying to line yourself up around the corner is going to be very, very difficult indeed, especially around somewhere like Portimao where there's several racing lines that you can use, especially coming out of the final corner there. So it's going to be really tricky to try and manage yourself and try and pick the optimum racing line, especially in a battle, whilst at the same time not being able to see that far ahead of you. It's almost like oval racing where you can only see a few car lengths ahead of you in the corner there. We're going to go on board there and we're with Icky, and you can see the big drops and rises at this wonderful track there. This is as close as you're going to get to a real road circuit in MotoGP. They really have used every single inch of this wonderful countryside to get that feeling, that roller coaster feeling that really it's a delight for the riders. I know a lot of the riders find this track both equally terrifying and beautiful at the same time. Betul, Max. Sebenarnya waktu mula-mula track ini dimasukkan, terutamanya tahun inilah, track ini dimasukkan ke dalam kalender MotoGP sebenarnya. Kami sebagai penunggu setia bagi platform ini, kami macam masing-masing macam mengagakkan sesuatu, cuba untuk macam Portimao ni macam mana. Bila kita buka, first time buka sebenarnya, Max, Allahu Akbar, memang sangat-sangat menakutkan. Memang kami automatik benci, Max, dengan auto benci bagi track ini. Tetapi selepas kita study, Max, kita luangkan masa 2-3 hari berada di track ini, cuba untuk buat time trial, cuba untuk memastikan the optimum racing line yang patut kita ambil untuk entry setiap corner. Dan makin lama makin suka, dan bagi saya cabaran tu yang menyebabkan track ini menjadi kesukaan ramai dalam platform MotoGP 21 ni, Max. Ya, betul. Dan bukan saja dalam MotoGP 21, tetapi dalam dunia sim racing ada banyak peminat juga dekat track Portimao ni. Walaupun daripada dunia 2 tayar ataupun 4 tayar, dia boleh dikirakan track ni, dia boleh kira a point of pride. Kalau kita dapat timing yang laju dekat track Portimao, kita boleh terasa macam okey, kita memang ada bakat lah, ada feeling lah. Betul, Max. Tapi bila kita cakap tentang timing yang laju, Max, sekali lagi, Max, Iki sekarang ni berada di atas track 135.696. Pencabar terdekatnya 1.7 saat di belakang. Itu adalah Ajim. Ajim adalah 2 kali Malaysia champion. Berada di tempat yang kedua 1.7 saat di belakang Iki, kita punya finalis untuk Asia Qualifiers bagi MotoGP Esport World Championship sebenarnya, Max. So there you have it. Just like Checo PJ has said, Aki 13 there in pole position, 1.7 seconds ahead of Ajim. That is an incredible level of pace, especially when you look behind Ajim. 1.7 seconds behind, the next person back RY 2 seconds behind, and from there down to 8th place, it's all within a second of each other. So these guys are very close together. They're close to the edge, the limit of what you can do with these bikes there. But Iki, they're proving once above all that he deserves that World Championship spot there in the Asian qualifiers by coming home in first place in qualifying. This is going to be an absolutely interesting race, not only to see if Iki can pull off the win for the second time this evening, but also what is going to happen in that mid-pack fight. I think we're going to have a huge group trying to battle out for the lower steps of the podium. Itu sudah pasti. Itu memang kita akan lihat sebentar lagi. Mungkin antara nama-nama seperti Wa'arif, Broi, RY, Jos Boon yang berada di mid-pack itu antara yang kita katakan dalam bahasa campuran dia unsunkable.
Unsangkable. Kita tak boleh nak sangka apa yang berlaku sebenarnya di bahagian tengah itu, Max. Jadi sekarang ni qualifying session kita sudah pun dah tamat. Race director kita mengesahkan kedudukan. Ya, itu dia pole position milik Iki 135696 penghuni bagi row yang pertama. Matrix Jim 644 di row yang kedua. Ada Wak Arif, Bro Yi dan juga RY di row yang ketiga. Jos Bun, Sin Chan, Haizra Flat di tempat yang ke-9 di row yang ketiga. Di row yang seterusnya Riyad, Amin Syahmi dan juga Gigi. Dan kita ada Amtaha, Magical dan juga Slow Hand Bill di row yang terakhir. Hanya seorang saja pelumba tidak berjaya untuk mencatatkan sebarang catatan masa di track ini. Slow Hand Bill di tempat yang ke-15. Adakah itu strategi ataupun apa, saya tak tahu. Kita tunggu saja untuk perlumbaan selepas ini, Max. Yeah, so there you have it. We're about to go live here, racing at Portimao. As you can see there, we have our pole position man, Aki 13, out at the front of the field. But the battle behind, especially between rows 2, 3, and 4, is going to be pretty epic. And also the first half of row 2 might end up in that midfield battle as well. The BMW M8 pace car is about to pull off, and we're about to go live here at Portimao. You do not want to miss this race. This is going to be epic. Ya, sekali lagi kita akan bertemu sekarang ini. Lampu merah akan dipadamkan. Iki berada di tempat pertama. Oh, what a great start daripada kelibat Wak Arif di tempat di row yang kedua. Sebentar tadi terus meluru di tempat yang pertama buat masa sekarang ini. Adakah Wak Arif akan mendapatkan all shot? Sekali lagi kita dikecewakan sebenarnya daripada server yang memberikan kita satu harapan palsu sebenarnya, Max. Alamak. Tapi kita boleh tengok tadi yang battle for the battle for the lead was going to be so epic between Aki. Baru nak masuk turn 1, guys. Aduh. Sampai producer pun dah mengamuk sekarang ni. Baru nak masuk turn 1 sebentar tadi. Wak Arif dengan satu majestic start sebentar tadi. Tetapi mungkin akibat guna-guna yang digunakan oleh Wak Arif. Jadi very interesting. So the voice that you can hear in the background, by the way, is our director Carol Alang yang baru muncul tadi. Dia baru muncul daripada pertapaan dia sebentar tadi selepas kekecewaan tengok apa yang berlaku sekali lagi. Jadi kami minta maaf sebenarnya kepada semua penonton-penonton, semua peminat-peminat perlombaan e-sport yang berada dalam siaran kami pada malam ni. Sekali lagi kami minta maaf. Ini adalah apa yang berlaku di luar kawalan kami untuk malam ini. Kami sekali lagi memohon menyusut 10 jari sebenarnya minta maaf atas semua kelemahan yang kami bawa pada anda pada malam ni. So yeah, it's a very big apology there from all of us here in the studio. We can't quite give you the smooth race experience that we had with the previous title there, but unfortunately it's out of our hands, completely out of our control there. So we do have to apologize for that. I think we just have a word from our director there that we might not be able to bring back the racing. This would be quite disappointing for us, but unfortunately we have to end it there tonight. We will try and bring the MEM guys back for another round. I think they deserve it. This is absolutely fantastic racing out there on track, so we will try and bring them back as soon as we possibly can. But unfortunately tonight it looks like the broadcast will have to end. Agak kecewakan pada malam ni ya, Cikgu. Ya, tetapi itulah apa yang boleh kita lakukan. Kami cuba nak sampaikan yang terbaik, tetapi yang terbaik itu tak sampai pada malam ini. Jadi kami akan cuba untuk mengenal pasti semula apa yang masalah yang ada. Jadi kami insyaAllah akan membawakan siaran ini semula pada masa yang akan datang ketika keadaan mengizinkan. Apa-apa pun, terima kasih kepada Adrenaline Impact kerana sudi bersama-sama dengan MAM Esport Club yang menguruskan ataupun yang mengelolakan banyak event-event MotoGP di seluruh Malaysia buat masa sekarang ni. Max, terima kasih banyak, Max. Terima kasih kepada Cikgu PJ. Harap-harap nanti kita boleh bergabung lagi. Memang
It's really fun. Memang agak seronok juga, kita boleh dapat pairing lagi selama dah lama juga kita tak lama tau lama sebenarnya Max. Saya pun sebenarnya seriously saya memang antara orang yang saya nak pair sebenarnya, yang saya macam merindu nak pair sebenarnya adalah bersama dengan Max semula. Tapi untuk malam ni tak berlaku sebenarnya, jadi minta maaf banyak-banyak. Jadi maybe for the next time, untuk masa yang lain kali Max, kita akan berjumpa mungkin dalam siaran e-sport ataupun mungkin yang lebih besar, mana nak tahu kan Max, kita nak jemput Cikgu PJ lah sekali commentate Myvi punya race. Wih, idea yang bagus juga tu. One of the days kita jemput nanti. InsyaAllah. Yeah. Terima kasih banyak untuk Impact juga yang banyak membantu dari segi career saya. Terima kasih banyak. Alright, so Max, go on. So yeah, there you have it. Special apologies goes out to all of the MEM riders there. Unfortunately, we can't show you guys off to the best of your abilities there due to server issues there from the milestone side of things. So we do apologize there, and we do apologize to all of you guys at home. We know how much you've been looking forward to this, and we know you would be a little bit disappointed there, but we do apologize. We will bring the MEM guys back for more racing. Trust you and me, we are going to make this absolutely epic. But for now, unfortunately, that's going to be it from our director Khairul Alang, from all of the MEM racers, and from Cikgu PJ. Minta maaf kita tak dapat race lagi, tetapi tak apalah, kita akan bertemu nanti. See you guys in the next stream. Hopefully it'll be a better one. Bye for now. Selamat malam. Ta-ra.